आसनसोल नगर निगम के 22 नंबर वार्ड अंतर्गत लोअर कुमारपुर इलाके में आज रेलवे की ओर से बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया। रेलवे की जमीन पर बने कई घरों को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। जब हमने इन घरों में रहने वाले कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि उन्हें रेलवे द्वारा बहुत पहले ही नोटिस दिया गया था कि उनके घर रेलवे की जमीन पर है, इसलिए उन्हें खाली करना होगा और उन्हें 5 तारीख के भीतर खाली करने के लिए कहा गया था और कहा गया था कि अगर वे खाली नहीं करते हैं तो रेलवे बुलडोजर चलाकर उन्हें तोड़ देगा। आज रेलवे बुलडोजर लेकर आया है और उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। इन लोगों का कहना है कि वे गरीब लोग हैं और उनके पास इतनी आर्थिक क्षमता नहीं है कि वह किराए के मकान में रह सके, इसलिए रेलवे की जमीन पर घर बनाकर रह रहे हैं। यदि इस मानसून के दौरान उन्हें बेदखल कर दिया गया और उनके घर तोड़ दिए गए तो वे कहां जाएंगे। बेघर लोगों ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा निकाला और पूछा कि क्या उन्हें बेघर करने के लिए बंगाल में सत्ता परिवर्तन किया गया था। বললো যে পাল্টানো দরকার, এই পাল্টি আমাদের এই অবস্থা হলো। বৃষ্টির মধ্যে আমি ঝড়ের মধ্যে আমাদের ঘর বেঘর হয়ে গেল, আমরা কোথায় যাব? গরিব মানুষ লোকের বাড়িতে খেতে খায়, একটু লোকের বাড়িতে কাজ করে, লোকের বাড়িতে কাজ করে बार बार रेलवे का तरफ से इससे पहले भी नोटिस दिया था, नोटिस दिया गया था। तो अभी रेलवे का तरफ से अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं हम लोग को पुनर्वास करें, कोई एक सहारा मिले, हम लोग को कुछ एक मतलब जगह मिले। हम लोग कैसे कहाँ जाएंगे गरीब आदमी? ये बरसात मौसम का टाइम में हम लोग को तो इतना दिन से तो प्रेशर नहीं दिए, बरसात का टाइम बरसात के टाइम हम लोग को कुछ एक तो व्यवस्था चाहिए। हम लोग और कुछ नहीं चाहते, कुछ एक तो व्यवस्था चाहिए। इससे पहले कहीं पर आप लोग नोटिस वगैरह जो दिया था उसके बाद आप लोग कोई माने प्रशासन से कुछ बातचीत किए थे? बातचीत किए, कोई कहीं काम नहीं हुआ है। अब दिलासा अभी दे जो रहे चल रहा है अभी का बात कीजिए। अब अभी हमको हम लोग को जितना यहाँ पर गांव वाले हैं सबको सहारा चाहिए। আপনার নাম? नसीम खान। এই যে হঠাৎ দেখা যাচ্ছে যে আপনাদের ঘর ছাড়তে হচ্ছে, কেন? ভাঙছে, অর্ডার দিয়ে গেছিল। এটা কাদের থেকে অর্ডারটা দিয়েছে? রেলের থেকে। তো রেলের থেকে কি এই এখন নোটিশ দেওয়া হয়েছিল না এর আগেও নোটিশ এখন দেওয়া, নোটিশ বহুত আগে দিয়েছিল, নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। তো এখন এই টাইমে যে দেখা যাচ্ছে বর্ষাকালের মধ্যে কোনো শোনায় নাই, ওই পার্টির লোক তো কিছু করছে না, তো শোনায় হবে না। আপনারা কোনো রেলের আধিকারিকদের সাথে কোনো কথাবার্তা বা কোনো কথাবার্তা নেই। আমরা অফিসে গেলাম, বিজেপির অফিসে গেলাম, তো পাচ্ছি না, এই করছি না, তো শুনে কোনো সময় পুজো অবধি তো ই করা দরকার ছিল। তো এখন কোথায় যাবেন? কোনো কিছু এই যেদিকে পাচ্ছে চলে যাচ্ছে, কোনো ইয়ে নাই রেলের তরফ থেকেও কোনো? একদম ডোজা দাঁড়িয়ে আছে, দেখুন না, ডোজা দাঁড়িয়ে আছে ওখানে। কী করবে এখন? সব লোক খালি করছে, কী করবে ভয়ে? তো পুনর্বাসনের জন্য কোনো নেই, পুনর্বাসন কিছু নেই, কিছু নেই। এখন যদি না খালি করবে। 42-43 साल से আমরা হ্যাঁ, বলছে হ্যান্ডিক্যাপ মনোজ দাস, হ্যান্ডিক্যাপ কোনো কার্য করছে না। তো রেলের তরফ থেকে আপনাদের কোনো এর আগে মানে নোটিশ যেটা দেওয়া 2 হয়েছে? ঘন্টারও সময় দিচ্ছে না তো, আর জল পড়ছে, আর বলছে কি এখনই চলো खाली करो। हम लोग का लड़का लोग स्कूल चल रहा है, बोलिए अभी एग्जाम चल रहा है। বর্ষাকাল এখানে সব গরিব মানুষ আছে, হঠাৎ করে এতগুলো লোককে যে বেঘর করে দিল, সরকার কিছু চিন্তা করলো না? এখন আমরা গরিব মানুষ 5,000 টাকা 6,000 টাকা একটা বাড়ি ভাড়া দিতে পারবো? চাকরি তো দিচ্ছে না বিজেপি সরকার। তৃণমূল সরকার যা ছিল আমাদের এতদিন ধরে ছিল, বিজেপি সরকার এলো, বিজেপি সরকার আমার সব চলে গেল, বাড়ি ভাড়ি সব বলেছিল গরিবই হটাও, জনতার জন্য বলেছিল সবাই তোমরা একদম পাল্টানো দরকার, জনতার সবার ভালো হবে, এই ভালো হচ্ছে। ঘর থেকে বেঘর হয়ে গেলাম, গরিব মানুষ, 5,000 টাকা ভাড়া কোথা থেকে দেবো? তো রেলের তরফ থেকে আপনাদের কোনো পুনর্বাসন বা কোনো কিছু? মলয় ঘটক বলেছিল, মলয় ঘটক, এই মলয় ঘটক আছে 15 বছর ধরে আশা দিয়ে রেখেছিল তোমরা ঘর পাবে। আমরা বিজেপিকে জিতে পারে কি এরকম হয়? এই দেশের জন্য আমাদের কোনো ব্যবস্থা দিল না, আমাদেরকে টাইম দিল না। আজ আমাদের কি অবস্থা? আমরা লোকের বাড়ি কর্ম করে খাই, রান্না করে খাই, কাজ করে খাই, আমাদের কি অবস্থা? আমাদের কোনো ব্যবস্থা করতে দিত, আমাদেরকে টাইম দিতে পারতো। বিপিএল বাড়ি এতগুলো হয়েছে, বিপিএল বাড়িগুলো কোথায় গেল সরকারে? 5 তারিখে উঠাতে হবে, 2 দিন টাইম দিতে পারলো না তারা। তাদের হাতে যখন এত টাইম দিতে পারলো তখন 2 দিন টাইম দিতে পারলো না। আপনাদেরকে কি নোটিশ দেওয়া হয়েছিল? কোনো হয়েছিল, আমরা গরিব মানুষ তো
আমরা গরিব, আমরা লোকের বাড়ি কাজ করে খাই। আমাদের ইনকাম হচ্ছে 6,000 7,000 টাকা ইনকাম হচ্ছে। আমাদের ইনকাম হচ্ছে 6,000 7,000 টাকা, 5,000 টাকা আমার বাড়ি ভাড়া কোথা থেকে পারবো? আমরা অফিসে গেছিলাম, অফিসে বলা হয়েছিল পূজার পর খাবার গেছি, কিন্তু পূজার পর দেখছি তার পরের দিনে চলে এসছে ডোজার গাড়ি নিয়ে। সবাই এটা কি উচিত? সেই জন্য কি জিতেছে ওরা? সেই জন্য মোদিকে ভোট দিয়েছিল। মোদি কোনোদিন সুখে থাকবে না, কোনোদিন মোদি সুখে থাকবে না। আমরা মমতা দিদি ছিল, আমরা মমতা দিদিটাই দিব, আর লয়। আমরা তো বলছি তো রেলের তরফ থেকে কোনোভাবে কোনো কিছু না? রেলের তরফ থেকে যায় না। দেখো সবাই এটা একটা একবার সেলসম্যান প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, আগে মমতা দিদি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তো এই মমতা দিদি তো আমাদের উঠায় নাই, মমতা দিদি তো উঠায় নাই। মোদি এসে স্টার্ট করে দিল। এটা কি উচিত হলো? কোনোদিন ভালো সুখে থাকবে না। अभी क्या मांग रहे हैं? अभी हम लोग तो पुराना आवाज चाहिए। हम लोग ये बरसात में कहाँ जाएंगे? तो रेलवे का तरफ से आप लोग का कोई माने रहने के लिए कुछ व्यवस्था? रहने के लिए व्यवस्था नहीं दिया है। 2 दिन में आके नोटिस दिए, बोल के गया है सबका घरे घरे, ये 2 दिन के अंदर खाली करो। हम लोग 2 दिन के अंदर खाली कर रहे हैं और यही बात है यार। कहाँ जाएंगे बारिश में बोलिए? बच्चा लेके हम तो यहाँ पर फिर भी कितना यहाँ परिवार, पर 30-40 साल हो गया। कितना परिवार रहता है यहाँ पर? यहाँ पर 700-800 घर है। 700-800 घर को टोटल हाँ, नोटिस दे। टोटल रेलवे में ही है। पहले तो रेलवे में था नहीं, फिर बाद में बोल रहा है रेलवे में है। पहले बोला वेस्टेड में था, फिर बाद में बोल रहा है रेलवे वाला खरीद लिया। तो इसलिए रेलवे वाला पहले जब हम लोग घर बनाए तो बोला 72 फुट उधर रेल का जगह है, रेल से 72 फुट। उसके बाद 2 साल के बाद फिर बोल रहा है नहीं ये पूरा जगह रेल का है। तो रेलवे प्रशासन से आप लोग कुछ बातचीत वगैरह किए थे? रेलवे से हम लोग बातें नहीं कर रहे। सिर्फ वार्निंग दे रहा चला हाँ, वार्निंग दे रहा चला रहा। कुछ नोटिस दे रहा वार्निंग तो अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? अभी हम लोग पुराना आवाज चाहिए, यही चाह रहे हैं। आपका परिचय? हमारा परिचय यही लोअर कुंवरपुर मोहम्मद रफीक। रेलवे का तरफ से देखा जा रहा है जो तोड़ फोड़ किया जा रहा है। देखिए नोटिस तो पहले ही दिया था और मतलब कल 3 तारीख के शाम में आए थे बोलने के लिए आप अपना अपना जितना है जो भी है सामान सब खाली उली कर दीजिए, वरना 5 तारीख को हम लोग खुद ही तोड़ दिया जाएगा। तो अपना अपना जो मतलब समझ रहा तोड़ रहा है ना, तो फिर इसी तरह छोड़ दे रहा है। कल तो मतलब बहुत सा आदमी हाथ नहीं लगाया कि ये सब अफवाह बात है, ये तो बार बार ही होता है। लेकिन जब देखा कि JCB गाड़ी सब ढुका है, पुलिस गाड़ी सब आए हैं, उसके बाद ही सब अपना अपना फिर हाथ लगाए हैं। हम तो कल अपना ही हाथ लगाए हैं, अभी थोड़ा बहुत बचा हुआ है मेरा। देखा जा रहा है कि ये अभी का टाइम में जी बरसात का टाइम में आप लोग अभी कहाँ जाइएगा? अब देखिए भाड़ा घर कहीं लेने होगा, कोई तो उपाय है नहीं, गरीब आदमी का। तो कितना दिन पहले नोटिस दिया था? कितना दिन के बाद मतलब नोटिस 2 साल पहले दिया, 1.5 साल पहले दिया। 2 साल पहले दिया पहले से ही नोटिस। दिया हुआ है। यहाँ पर फिर भी कितना घर है अभी तक? यहाँ पर अभी 150 घर है। 60 से 65। सबको नोटिस दिया हो? हाँ, किसी को नहीं दिया। अभी नहीं दिया किसी को। अभी पहले ही मिला था, 1.5 साल पहले ही मिला था। उसके बाद 3 तारीख के शाम में आके वो बताए थे ना, टाइम दिया 2 दिन का फिर टाइम दिया अपना अपना कि जो भी है खाली कर लो। ये कौन सा जगह पड़ रहा है? ये लोअर कुंवरपुर। कुमारपुर से। आपका नाम भैया? मोहम्मद शहजाद। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस ने झारखंड से संचालित गांजा सप्लाई के नेटवर्क का खुलासा किया है। बंगाल में सत्ता परिवर्तन होने के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी द्वारा पुलिस प्रशासन को बार बार यह हिदायत दी गई थी कि वह राज्य में कानून का राज कायम करने के लिए पुलिस को दी गई शक्तियों का प्रयोग करें और एक भी अपराधी कानून के चंगुल से छूटना नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री ने इस आदेश के बाद पूरे राज्य के साथ साथ आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट भी सक्रिय हो चुकी है और इसका नतीजा भी हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं, जहां इस क्षेत्र के विभिन्न इलाकों से नशीले पदार्थ, हथियार बरामद किए जा रहे हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है।
झारखंड से संचालित होने वाले गांजा सप्लाई नेटवर्क का भांडाफोड़ भी इसी कड़ी में एक सशक्त पहल मानी जा रही है। पुलिस के मुताबिक उन्होंने झारखंड के जामताड़ा जिले के नाला पुलिस स्टेशन इलाके के रहने वाले कालीपद भंडारी नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ के बाद 122 किलो गांजा जब्त किया। इतना ही नहीं, इस नेटवर्क के साथ सम्मिलित अन्य मामलों में भी 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से 230 किलो गांजा बरामद किया गया है। आसनसोल क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्र है, ऐसे में अपराधियों के लिए दूसरे राज्यों में खासकर झारखंड में कोई अपराध करके यहां चले आना या यहां अपराध करके झारखंड चले जाना बहुत आसान रहता है। वहीं नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए भी अपराधी इस सीमावर्ती क्षेत्र का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की यह कामयाबी निश्चित रूप से नशीले पदार्थों की तस्करी गिरोह से सफाई की तरह उठाया गया एक बड़ा कदम माना जा सकता है। কমিশনারেটের একটা মূল উদ্দেশ্য আছে ড্রাগস নেটওয়ার্ককে বের করা, তাদের এগেইনস্ট অ্যাকশন নেওয়ার। আমাদের সরকারের সেই প্রাথমিকতা আছে। সেই ক্রমে আমরা রিসেন্টলি অনেকগুলো লোককে ধরেছি আর অনেকগুলো কেস করা হয়েছে। আর একটা বড় নেটওয়ার্ককে আমরা পেয়েছি, যেটা ইন্টার স্টেট নেটওয়ার্ক ছিল। আমাদের জামুরিয়াতে কিছুদিন আগে একটা সিজার হয়েছিল 4 কেজি মতো, সেখানে 2 জন অ্যারেস্ট হয়েছিল। তারপরে আমরা সালানপুর থেকে 104 কেজি গাঁজা মতো সিজ করা হয়েছিল। এরপরে আজকে যে আছে, আমরা যে মূল যে এর মাথা ছিল কালীপদ ভান্ডারী, তাকে আমরা অ্যারেস্ট করেছি আর 122 কিলো গাঁজা সিজ হয়েছে। মোট টোটাল 230 কেজি মতো আমাদের গাঁজা সিজ হয়েছে। 3 জন অ্যারেস্ট হয়েছে, বাদ বাকি আমাদের ইনভেস্টিগেশন চলছে। যে মেন যে আমরা পেলাম যে নেটওয়ার্ক আছে, সেটা এরা ওড়িশা থেকে পুরো গাঁজা নিয়ে আসতো আর আমাদের জেলা আসানসোল, দুর্গাপুর আর বীরভূম এইসব এরিয়াতে সাপ্লাই করতো। আমাদের তদন্ত জারি আছে আর কে এর মধ্যে ইনভলভড আছে এই নেটওয়ার্কের মধ্যে, সেটা আমরা খতিয়ে দেখছি। আমাদের ইনভেস্টিগেশন চলছে। স্যার এনাদের কোথা থেকে গ্রেফতার করেছেন? লাস্ট যিনি বললেন লাস্ট আজকে যে আছে ইয়ে অ্যারেস্ট হয়েছে ঝাড়খণ্ড থেকেই অ্যারেস্ট হয়েছে। আর তারপরে যে আছে আমরা বেসিক্যালি যে আমাদের জামুরিয়া থানায় যে কেস হয়েছিল তার মধ্যে ইনভলভমেন্ট ছিল, সেই ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে আমরা ওকে অ্যারেস্ট করেছি। তারপর এই যে আছে পরবর্তীতে আজকে সিজন। স্যার ওনাকে কি রিমান্ডে নেবেন স্যার আপনারা? অবশ্যই রিমান্ডে নেওয়া হবে আর যে পুরো নেটওয়ার্ক আছে সেটাকে আমরা বের করব। বাদ বাকি ডিটেলস আপনাকে দেওয়া যাবে। যে মেইন মাথা আছে কালীপদ ভান্ডারী, সেই নালা থানার নিবাসী আছে, তাকে আজকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। কোনো টাকা আপাতত নেই, কিন্তু আমরা এটা বিলিভ করছি কি এই প্রসিডিউরস অফ ক্রাইম যেগুলো আছে সেটা উপরে আমাদের ইনভেস্টিগেশন। স্যার কতদিন ধরে কাজ করছিল এদের পুরো নামটা একটু वो पूरा डिटेल्स আপনাদেরকে দেওয়া হবে। सर टोटल कितना गांजा बरामद हुआ है आज जो है हमारा 122 केजी हुआ है। इसके पहले 4 केजी जमुरिया में और 104 केजी সালানপুর में। স্যার যেটা আপনি বলেন ঝাড়খণ্ডে কোথা থেকে স্যার এই মালটা রিকভারি হয়েছে স্যার ঝাড়খণ্ডের? এটা তো আমাদের এরিয়াতেই রিকভারি হয়েছে, অ্যারেস্ট হয়েছে অ্যাকিউজ আছে, সে ঝাড়খণ্ড থেকে অ্যারেস্ট। আমাদের এরিয়ায় কোথায় হয়েছে? আজকে যে হচ্ছে ওটা বারাবানি এরিয়াতে হয়েছে, রুনাকুড়া ঘাটের পাশে। এস্টিমেটেড ভ্যালুয়েশন কত হচ্ছে এই আন্দোলন যেটা এডিসি ডিডি স্যার? না সেটা বলি এই দেখেন 8 জেলা কি দীর্ঘদিন ধরে চক্রটাকে চালাতো? দীর্ঘদিনই চক্র চালাতো আর আমাদের নজরদারি ছিল, কন্টিনিউয়াস মনিটরিং করা হয়েছে। ডিসি সেন্টার সাহেব আছেন, ওনার যে থানা আছে সেখান থেকে কেসটা ইনিশিয়ালি স্টার্ট হয়ে ইনভেস্টিগেশন পুরোটা হয়েছে আর সেই ক্রমে পরবর্তীতে কন্টিনিউয়াস আমাদের অপারেশন চালিয়ে আমরা এই কটা সিজার করেছি। এদের কি পুলিশের খাতায় কোন বিগত দিনে কোনো ক্রাইমের রেকর্ড আছে? এদের যে কিছু আছে ওটা আমাদের ইনভেস্টিগেশন পার্ট আছে, সেটা আমরা দেখে আপনাদেরকে ডিটেইল। টোটাল 3 জন আসছে টোটাল এই পুরো যে ক্রমে আমরা যে পুরোটা ইনভেস্টিগেশন করেছি এই নেটওয়ার্কের উপরে, ওর মধ্যে 3 জন অ্যারেস্ট হয়েছে। বাদ বাকি কারা জড়িত ছিল তাদের উপরে ইনভেস্টিগেশন। থ্যাংক ইউ।